हाय एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं फिश। क्या आप भी मेरे साथ ड्रॉ करना चाहोगे? तो चलो शुरू करते हैं। आईज, क्या आपको फिश की स्पेलिंग पता है? फिश की स्पेलिंग है F-I-S-H, फिश। क्या आपको पता है फिश कहाँ रहती है? फिश रहती है समुंदर में। ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, बाय। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।